از میانی خاطراتم از کناری سبز باغ یادهایم میکند باز آتشی دل را سوراخ یادی شامی پر ستاره زیر سقفی شامی دل رود میگفت عاشقانه صد غزل با نام دل یادی روزگار شیرین یادی لحظه های دیرین یادی شامی دل ستانی خوش به حالت جوانی یادی روزگار شیرین یادی لحظه های دیرین یادی شامی دل ستانی خوش به حالت جوانی. ассалому алайкум ҳаводорони иззатманд ва тамошобинони ҳамешагӣ барномаҳои ҷолибу шавқовари шабакаи баҳористон. ин барномаи навбатӣ дар меҳмонии телевизиони баҳористон аст манзури шумо ва итминон дорам ки барномаи навбатии мо ҷолиби диққат ҳаст ва чӣ гунае ки шумо шоҳид гаштед ва аз суруде ки мо замзама кардем аллакай меҳмони барномаи моро пай бурдед ва як қарсаки баланд мезанем. алочи фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон Иззат Шарифӣ, салом алайкум. Хуш омадед бори дигар ба барномаи мо. Саломат бошед, саломат бошед. Ва имрӯз ин ду сураконро мо ҷамъ кардем то ин ки бо шумо суҳбат бикунанд, ба саволҳои худ посух бигиранд ва итминон дорам ки як суҳбати ҷолибу хуб бо ҳам хоҳем дошт ва суҳбати мо ба тамошобинон фикр мекунам ки хотиромон хоҳад буд. Ассалому асалакои мо, ассалому дуруд ба ҳамаи шумо. Раҳмат ки ин лаҳза даъвати моро пазируфтед ва ин лаҳза мо бо шумо метавонем як барномаи хубу зебое барои ҳамватанони азизамон пешкаш карда бошем. Бин Наврӯзҷон ин қадар зебо шуда на? И духтаракҳои хушрӯ, ин қадар писаракҳои зебо, фарзандои азизи мо саломат бошед. Баҳоратон муборак. саломат бошед тамошобинони азиз. ин лаҳза мо мегузарем ба қисмати саволу ҷавоб бо шабакаи баҳористон. хуш омадед бори дигар ба телевизиони баҳористон. Саломат бошед. ба барномаи худатон ва ин лаҳза ман мехоҳам бипурсам ки имрӯзҳо шумо ба кадом корҳо банд ҳастед? Наврӯзҷон худат иттилоъ дорӣ ки то омадан ба ин барнома чӣ қадар маҳфилода ман иштирок доштам ва шукронаи соҳиби истиқлолӣ, соҳиб давлатии мо, шукронаи ватани маҳбубамон Тоҷикистони азиз ки имрӯз дар саросари Тоҷикистони азизи мо ҷашни Наврӯзи хуҷастапайро пешвоз мегирем ва ма то ин маърака омадан дар якчанд маҳфилҳо иштирок доштам. мо медонем ки шумо дар раёсати фарҳанги шаҳри Душанбе фаъолият мекардед имрӯзҳо ва дар чорабиниҳои зиёд банд ҳастед ва имрӯз ҳам шумо банд ҳастед ва оли аввалги чанд лаҳза фурсат дорем ки бо шумо суҳбат бикунем. Бале. мегуфтед ки кор дар раёсати фарҳанги шаҳр чӣ гуна аст имрӯзҳо ва шогирдони зиёдам шумо доред. ду нафар аз Ёқуб ва Абдулло дар назди мо ҳастанд, бевосита шогирдони Иззат Шарифиам ва ҳоло як шогирди дигам омадест Али Муҳаммадҷон. мо баъдтар ба шумо муаррифӣ мекунем тамошобинони азиз. доир ба фаъолияти имрӯзаатон ба тамошобинони мо маълумот бидиҳед. бале мо дар раёсати фарҳанги шаҳри Душанбе таи 32 сол аст ки ман фаъолият мекунам ва дар арсаи фаъолияти худ ҳамеша кӯшиш мекунем ки барои мардум чорабиниҳои рангини фарҳангӣ баргузор кунем. аз он ҷумла мо гурӯҳи хурдсолҳои рақсиам дорем дар раёсати фарҳангамон ки дустурӯякҳои азизи мо фаъолият мекунанд ва инчунин аз синни соли хурдӣ сар карда мо кӯшиш мекунем ки ҳар он нафаре ки лаёқати сарояндагӣ дорад, чӣ писар бошад чӣ духтар, ки лаёқати хуби навозандагӣ ё овозхонӣ ё ки навозиш масалан дар асбобҳои рангини мусиқӣ, яъне ки онҳо завқу ҳавас доранд, мо ҳамеша кӯшиш мекунем ки онҳоро дастгирӣ кунем, кӯмак кунем ва чӣ хеле ки гуфтам барои баргузории барномаҳои фарҳангӣ мо ҳамеша кӯшиш мекунем ки барномаҳои хубе кунем ки меҳмонон ва сокинони шаҳри Душанбеи азизи мо
ҳамеша ба фароғат фаро гирифта бошанд ва мо бо барномаҳои рангини консертии худ назди меҳмонон ва сокинони шаҳри Душанбе табшона яъне ки болида кунед. Саломат бошед. Ташаккур барои шумо. саломат бошед. این لحظه تماشاگران عزیز سوالهای مورد نموده اشتراکچیان برنامه رو میشنویم. من ناز میدم در خوردید. تیارم نمیبودم درس میدم. درس میدم. عزت مرحمت شما. معلومات بخشش کدام موضوع بود؟ فراموش کردم. سوال شما رو میشنویم. ممکن است که من با شما در وصف بهاریت تا شعر خوانم؟ اوه خیلی خوبه کنه استقبال بگیریم. البته ممکن است باشم. چی مرحمت. بهار آمد صدای بلبل آمد نسیمی فورم و بوی گل آمد لباسی سبز را صحرا ببر کرد کلاهی سبسفید آلو به سر کرد پس از باریدن باران نیسان چیز بایندشت و کوهساران بهار آمد چمن گل پوش آمد دلی ما بچگان در جوش آمد. آفرین سلامت احسن آفرین سوال نوبتی رو میشنویم. مرحمت. آفرین. اولین سرودتون را به یاد دارید؟ بله من اولین سرود رو در یاد دارم. من وقتی که خرد بودم یک اکاردیونی مایدک برادرم آورده بود در خانه ما بود و ما دروغ روز می نواختیم اگه نواختن نمیتونستم لیکن کوشش میکردم که یاد بگیرم. یعنی که من با شما توصیه میدیم که با همه کار یعنی که شما شوق و ذوقتون داشتنتون لازمه. فهمیدین اصلا کوی من؟ یعنی که وقتی که انسان شوق ذوق داشته باشد حتما به مقصد خود میرسه. با همین خاطر نوروز جان من کوشش میکردم که با همون اکوردیون حال زار داشتم گرفتم می نواختم مثل یعقوب جان که بسیار خوب می‌نوازد اکاردیون. برای اثبات گفته‌های شما یک پارچه موسیقی نوازید شما اثبات کنید که واقعا هم میتوانید سخن استاد را تصدیق کنید. یک قرصک میزنیم نوازش شنویم. مرحبا. بطارگ سجانو بانو 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 فیروزه بانو جانو دل مرا بسته ای بطارگ سجانو. تشکر زیاد. بهترین انا خواهری عزیزم با همین خاطر ما باید همیشه اینه که چیکار کنیم از خوردی که همین مهر در دل ما که جا هست با همین خاطر ما باید دویم کوشش کنیم که با مقصد خود برسیم. بله. یعنی که مقصد این بود چی است؟ مقصد هر یک انسان یعنی که شکوفتن، پیش رفتن، دانش آموختن، یعنی که صاحب مرتبه شدن است. و همین خاطر من از همه شما خواهش میکنم که همیشه خوب و اعلی بخوانید و کوشش کنید که به مراد و مقصود خود یعنی چیکار کنید؟ برسید عزیزان. تشکر برای شما. سلامت باشید. بهترین. سوال نوبتی رو میشنویم. شما از کارهای دهن نمی‌ترسید؟ بسیار سوال جالب. میترسیدم راستی چون که البته بعضا وقت هر یک انسان رو یعنی هم تنبلی بسیار اکثر وقت غالب میبرامد. بله. تنبلی عادت میکرد. برای همین ما شادروان پدرمون همیشه کوشش میکردن که ما اندرمان کاری باشیم. همیشه در قشلاق کوشش میکردیم که آماده کنیم همه اون سپارش هایی که از پدرمون مادرمون میشد همیشه کوشش میکردیم اجرا کنیم. یعنی که ما در کارهایی که در خانه مثلا انجام میدادیم
бо бародарам ҳам буданд ки моро кӯмак мекардан, ёрдам мекардан. Албатта вақте ки корро иҷро намекардем, бародари калонимон бо моро сарзаниш мекард. Албатта кор вазнин бошад, одам меҳаросад, лекин аз мушкили ҳаросидан дар кор нест. Ҳамин хел аст бачаҷон. мард бояд ки ҳаросон нашавад, мушкиле нест ки осон нашавад. ба ҳамин хотир мо ҳам кӯшиш мекардем ки ҳар он мушкилие ки мебуд, ҳар он чизе ки ҳароси дил медошт, баръакс мо ҳамун корро кӯшиш мекардем ки кани ҳамира бинем чӣ мешида бошад, метониста бошад ё не. ман фикр мекунам ки сиёсату сарзанишҳои ҳамун бародаронатон буд ки имрӯз шумо муваффақ шудед. бале бале бале. Ташаккур барои шумо. маҳмуд синфи чанд мехонед? 3. худи шумо корҳои деҳаро мекунед дар хона? бале хонатон деҳ аст, дар деҳ аст? бале чӣ кор мекунед? Кадом кори деҳаро худатон анҷом медиҳед? савола шумо ба Иззат Шарифӣ доред, мо ба шумо мисавола мекунем. Кадом кори хонаро шумо мекунед? заминҳоро повел мекунем. бале шуғли дӯстдоштаи мо. Кани бела бела дошта чӣ хел мекунед? Бела чӣ хел меқапед шумо медоред? амхи медоред. Кани баъд ба потон чӣ хел кани ҳан замин? Афарин. боз ба чӣ кор мекунем? мебардорем та замин хел мебардорем. мақсад бела аввал бо пой зер мекунем, як тарафа мекунем. шумо баҳс накунед, ҳартон мегӯ дар қишлоқ набудем. бела ин хел меқапанд, хо қати мечқи ҷош дад мегардонем. баъд ба уро баҳар намебардорем. ман аз болояш баъдан 3-4 маротиба як қарсак. ташаккур барои шумо. тамошобинони азиз, ин лаҳза як сурудро як ҷоя тамошо мекунем. кӯдакон камтар мерақсанд, шодӣ мекунанд, хурсандӣ мекунанд ва бармегардем. суҳбатро идома медиҳем дар қисмати навбатӣ. сурудро бо қарсакҳо пешвоз мегирем. бо мо бошед. نازای نازنین دل نوازای نازنین ناز نازای نازنین دل نوازای نازنین چشم خمار دارم موی سیاهی مشکین چشم خمار دارم موی سیاهی مشکین ناز نازای نازنین دل نوازای نازنین رشت برد صنوبر بر قد و اندام تو داغ ببرد از کمر چهره ای خندان تو رشت برد صنوبر بر قد و اندام تو داغ ببرد از کمر چهره ای خندان تو قد و اندام تو چهره ای خندان تو بوسه زنم لب شکر از لب و دندان تو ناز نازای نازنین دل نوازای نازنین ناز نازای نازنین دل نوازای نازنین چشم خمار دارم موی سیاهی مشکین چشم خمار دارم موی سیاهی مشکین ناز نازای نازنین دل نوازای نازنین یا رجب زبنده خالی بری روی تو تیر بد جانم زده خم خمی ابروی تو یا رجب زبنده خالی بری روی تو تیر بد جانم زده خم خمی ابروی تو خالی بری روی تو خم خمی ابروی تو عجب خوب و فریباست خنده خوش روی تو ناز نازای نازنین دل نوازای نازنین ناز نازای نازنین دل نوازای نازنین چشم خمار دارم موی سیاهی مشکین چشم خمار دارم موی سیاهی مشکین ناز نازای نازنین دل نوازای نازنین ناز نازای نازنین دل نوازای نازنین
چشمی خمار دارم موی سیاهی مشکین چشمی خمار دارم موی سیاهی مشکین ناز نازای نازنین بی نوازای نازنین ادامه برنامه در مهمانی تلویزیون بهارستان است. خسته نباشید بینندگان عزیز. برای شما استراحت و فراغت تمام داریم و یادداشت میشه مهمانی برنامه نوبتی ما هستند علوچی فرهنگ جمهوری تاجیکستان عزت شریفی بارگاه خوش آمدید. سلامت باشید. سلامت. سوال‌های نوبتی رو میشنویم. مرحمت. در دوره مکتبی معلم شدن را آرزو میکردید؟ خواهر عزیزی من نامتون چی است؟ رومیسا. 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 اینقدر نام خوش رو یک خفکو بشکنیم قدر نام زیبا. ولی خارج بشین ما از خوردی راستی در دل آرزوی طبیب شدن را داشتم. من میخواستم طبیب شوم. در مکتب ما کروژوکی هوسکورم بود. ما در اونجا بسیار فعال بودم. ما با همراه یک گروه دوستانمون یک برادر دیگر هم است عارف جان همسینف هم است در همین شهر دوشنبه زندگی میکند. یک جای در کروژوکی مکتب فعال بودیم. بسیار فعالانه اشتراک میکردیم و خواهرم بسیار سوال درست گفت، عجایب گفت. برای چی؟ برای که آموزگاری این یک افتخار است. آموزگار شدن شرف است. همه ما و شما را کی تربیت میکنه؟ آموزگار، پدر و مادر و آموزگار. برای همین کسب آموزگاری البته این افتخار است. برای هر یکی ما باید معلمان رو چیکار کنیم؟ احترام کنیم، دوست بداریم. همین خیلی است. برای که وقتی پر قیمت خود رو در نداشتن ما و شما را چیکار میکنند؟ تربیت میکنند، به وایه میرسونند. یعنی که از علم ما رو باخبر میکنند. بله، سلامت همین خیلی است رومیسا جان. برای همین من در سوال خودت همین خیلی گفتنی هستم که البته ممکن در گوشه خیال من بود لیکن ایواز شد با تقدیر و مثل با شوق و ذوق من با دیگر طرف کی رفت، مثلا با سرود سراییدن و با موسیقی. به همین خاطر باز سمت دیگر را انتخاب کردم. تشکر برای شما. رحمت باشید. سلامت باشید. سلامت باشید. سوال نوبتی رو میشنویم. مرحمت. بیشتر سرودهایتان در کدام موضوع است؟ آفرین، بسیار سوال خوب. من بسیارتر دوست می‌دارم در باره مهر، در باره محبت، در باره عشق، در باره صمیمیت و بسیارتر سرودهای من اکثرا چه شما آگاه هستین در موضوع وطن، در موضوع وطنداری، در موضوع مهر محبت بین انسان ها است. مهر محبت نسبت همدیگر است، نسبت برادران است، نسبت اویلا، نسبت یار و دوستان، نسبت شهر عزیزمان شهر دوشنبه. ما بسیار سرودها داریم که با بینندگان عزیز ما البته شما هم خودتون بسیار گوش کردین، شنویدگی یعنی که دیدین با واسطه تلویزیون. و همین خاطر بیشتری موضوعی که من میخوانم، سرودهایی که من میخوانم، کوشش میکنم که درباره صمیمیت، درباره مهر محبت بین همدیگر و درباره مهر محبت نسبت به وطن و سرزمین تاجیکستان عزیزمان. سلامت باشید. تشکر برای شما. سوال درباره سرود بود و درباره سرودها و درباره موضوعهای سرودهای شما حرف زدیم. بیاید 4 سرود با آواز زنده پیشنهاد میکنیم. مرحمت. این سرود همه شما میدونین، با فکر ما همه شما میدونین. اقبال خودت باش. کنی بلندتر. اقبال خودت باش. پر و بال خودت باش. رفتیم. آفرین. دیوانه و دل بسته ای اقبال خودت باش. سرگرمی خودت، عاشق احوال خودت باش. یک لحظه نخور حسرت آن را که نداری. راضی به همین چند قلم مال خودت باش. یک لحظه نخور حسرت آن را که نداری.
یک جویا ها خودت باش اقبال خودت باش پرو بال خودت باش آفرین انا دیدی سلامت باشید کسی باش که دنبال تو باشم این گونه اگر نیست و دنبال خودت باش پرواز قشنگ است ولی بی غم و مینت مکش از غیب پرو بال خودت باش پرواز قشنگ است ولی بی غم و مینت مکش از غیب پرو بال خودت باش 100 سال اگر زنده بمانی گذرانی 100 سال اگر زنده بمانی گذرانی پس لایقی هر لحظه و هر سال خودت باش اقبال خودت باش پرو بال خودت باش اقبال خودت باش پرو بال خودت باش دیوانه و دل بسته ای اقبال خودت باش سرگرمی خودت باش که احوال خودت باش یک لحظه نخور حسرتی آن را که نداری راضی به همین چند قلم مال خودت باش یک لحظه نخور حسرتی آن را که نداری راضی به همین چند قلم مال انا کشما کنین اقبال خودت باش بلندتر اقبال خودت باش پرو بال خودت باش اقبال خودت باش پرو بال خودت باش اقبال خودت باش پرو بال خودت باش السلام رحمت باشه تشکر برای شما سلامت باشید شعر معقولتون شید بسیار مضمونی بلند دارد بله ها یعنی که ما باید چیکار کنیم همیشه کوشش کنیم که پروبال خود باشیم یعنی که ها باید چیکار کنیم دانش بیاموزیم علم بیاموزیم و همیشه کوشش کنیم که با وطن عزیز خود چیکار کنیم خدمت کنیم همین خیلی است باز کی سوال دارد با کی سوال دارد نامتون چی است بیبی سارا بیبی سارا در مکتب بهو قدر نام خوش در مکتب بهو چند میخونید باباهای اول دروغ نمیگی آفرین کی از همسینفی بیبی سارا دست بردارد بابا همسینفش در یک سینف ها هم همسینفی بیبی سارا است شما یک جو میخونید باباهای چند میخوند بیبی سارا ها آنا احسن چهار میگیرد؟ احسن 4 نمیگیرد کانی سه چی؟ بالاتر اگر نه قرصک میزنیم سلامت باشید آفرین بیبی خب کنی بیبی سارا چی سوال دارید شما روزهای استراحتیاتان را در کجا میگذارانید؟ او سلامت باشید تشکر برای شما جانی باباش خب روزهای استراحتی رو من کوشش میکنم با اهل اویله با نبیرگانم با فرزندانم کوشش میکنم که بسیار وقت یافته با آنها یعنی که یک جایه باشیم با سیر و گشت میرویم بله. سیر و گشت دوشنبه زیبای ما دیدین دوشنبه چقدر خوش روشید است ها؟ این قدر باغ و گلگشت های زیبا یک جهان تشکر به رئیس شهر ما رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی یک کف کوبیم یک نیم این قدر با ثبات شهر ما یعنی که سیمای خود را عوض میکند روش کرده ایستاده است این قدر باغ و گلگشت های زیبا این قدر بیناهای زیبا یعنی که بنیاد شده ایستاده است به همین خاطر ما کوشش میکنیم که روزهای خالی خود را با نبیرگان با فرزندان خود با سیر و گشت دوشنبه عزیز و با زادگاه میرویم البته با ناحیه‌ها و با باغ و گلگشت های میریم که در اونجا سیر و سیاحت کنیم و ما همیشه کوشش میکنم که با فرزندان خود در رابطه باشم و با سیر و گشت و با درس آموزیشون هم یاردم میکنم کوشش میکنم که درساشون رو یک جای بیاموزیم و کوشش میکنم که وقتی خالی که یافتم همیشه با همراهی عزیزانم
یعنی که بله. وقت رو سپری کنیم. саломат бошед, ташаккур. Тамошобинони азиз, дар студияи мо ду нафар аз шогирди бисёр қадрдон ва азизи Иззат Шарифӣ ҳастанд. Ёқуб ва Абдулло барояшон як қарсак мезанем. ва یک چیز من میخوام بگم نوروز جان، یعقوب جان و عبدالله جان هنگامی هنرنمایی کردن نزد پیشوای معظم ملت ما، البته هم شما شاهد هستین که چقدر هنرمندی خوب کردن و از جانب پیشوای معظم ما بهای بلند گرفتن. انا شما هم کوشش کنید که مثل همین بچه‌ها همیشه فعال باشین تا همیشه برای وطن عزیز خود یعنی چیکار کنیم؟ خدمت کنیم. чанд лаҳза суҳбат мекунем бо Ёқуб ва Абдулло ва баъдан як суруди бисёр хубро аз забони ишон мешунавем. Хуб, салому алейкум бор дигар. алейкум дуруди бепоён. хуш омадед ба телевизиони Баҳористони шумо низ. Ташаккур зиёд. ва мо қаҳва менӯшем бо ҳамроҳии Наврӯз ҷон. Саломат бошед. Гузорӣ мекунем истеъдод шумо. бале. Хуб, мо чанд вақт пештар ҳам бо шумо як барнома таҳия карда будем. Бале, бале. бевосита шумо шогирди Иззат Шарифӣ ҳастед. ҳамчун шогирд кадом нозикиҳои самти санъатро шумо аз устодатон омӯхтед? Бисёр самтҳоро мо омӯхтем. Устод барои мо як марҳалаи навро роҳбаландӣ кардан, дар чорабиниҳо моро дастгирӣ кардан. Ба мо чандин сурудҳо сабт кардан. Мо пешниҳоди ҳамаи тамошобинон кардем. бале, ташаккур. мо бисёр вақт кӯшиш мекунем ки дар якҷоягӣ дар интихоби матнро мо ҳама вақт дар дараҷаи аввал мемонем. мо Ёқуб ҷонам бисёр бачае ки хиратманд ва завқи баланд дорад. Абдулло ҷон яке аз бачаҳои виртуози гитара аст. бисёр гитараро ба дараҷаи олӣ менавозад ва ҳам завқи баланди дарк кардани шеърро ҳардуш ҳам Ёқуб ҷон ҳам Абдулло ҷон доранд. ман ҳамин хотир ман кор бо ино бигем камтар осон аст. яъне ки шахсе ки истеъдод дар дуруниш дар ниҳоди ҳар як таи шумо як истеъдод хуфтааст. азизони дили мо ира фаромӯш накунед. фаҳмидед? худованд ҳар як инсоно дар вуҷудаш як истеъдод додааст. ягон каса бенасиб мондагӣ нест. ҳар як таи шумо фақат дамо истеъдода шумо бедор кунед. шумо навохтани асбоби аккордеонро низ аз Иззат Шарифӣ мухтед? не Ман аз хурдӣ омӯхта будам ва устод кам як нозукиҳоро ба ман омӯзад. баъзе нозукиҳоро мо каме такмил додед шумо. бале. навохтани гитараро аз ки омӯхтед шумо? ман навохтани гитараро аз падарам омӯхтам. аз падаратон омӯхтед? бале. падаршонам ҳофизи хубам аст. сарондаи хубам аст. баъд шеър бо хуб менависад. манзури ман ин аст ки инсоне аст ки аз олами санъат бисёр бохабар аст. беҳтарин. хуб, суруд бисёр ҷолиб буд ва ин лаҳза мехоҳам бифаҳмам ки аз эҷодиёти устод шумо чӣ замзама карда метавонед ин лаҳза? як суруд аст аз устод. устод амин суруда фикр мекунам бисёр ба меҳр офариданд ва мо мехостем ки инро пешкаши тамошобинон гардонем. ин суруд дар бораи муаллим аст. дар бораи додари хоҳари ман савол дода буд ки омӯзгориро дӯст медоред ё не? ана ба хоҳари азизам посух аст. як қарсак мезанем бешунавем сурудро барои омӯзгорон. марҳамат. کشیدی معلم همیشه مهربان و جان فدایی برای روزگاری نسل سالی همیشه مهربان و جان فدایی برای روزگاری نسل سالی معلم با مایان علم و دانش دادی تعلیم بسارنج کشیدی معلم برای روزگاری نسل سالم معلم و مایان علم و دانش دادی تعلیم بسارنج کشیدی معلم برای روزگاری نسل سالم
саломат бошед. Як қамсаки баланд мезанем ин лаҳза шогирди навбати Иззат Шарифи Али Муҳаммад Фақировро ба студия даъват мекунем. Марҳамат. салому алейкум. марҳамат Али Муҳаммадҷон. Че шумо? Хуб? марҳамат. балангӯя канӣ. ана дасти ман ана. Али Муҳаммад, барои чӣ дер кардед ба барнома аввал? Саволи аввали мо. Як дақиқа. Ки аст? Дадам. Падар, бибиби як дақиқа. Садоша хомӯш мекунем? садоша хомӯш мекунем. баъдтар посух медиҳем. Хуб, барои чӣ дер кардед? ман рости дер гуфтам биём. соати 2 гуфтам ада мактаб ду. офарин. Саломат бошед. рост мегӯям. Хуб, тамос гирифта истодан, занг зада истодан падаратон. алло. Алло, Али Муҳаммад? о дада расидам. Дура ёфти шумо? о мо аллакай саб даем. як ҷаҳон ташаккур. охирон суратон кадом сурат аст Али Муҳаммад? суради наврӯз. Суради Наврӯз. Кани чор мисра замзама кунед. чӣ бер? наврӯз. наврӯзу навбаҳорон бар гул рухон муборак ин рӯзи шоду хандон бар кӯдакон муборак лай 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 наврӯзу навбаҳорон чун мавсими гул омад бар шохи гул нишаста овози булбул омад наврӯзу навбаҳорон чун мавсими гул омад бар шохи гул нишаста овози булбул омад наврӯзу навбаҳорон бар гулхон муборак ин рӯзи шоду хандон бар кӯдакон муборак наврӯзу навбаҳорон бар гулрухон муборак ин рӯзи шоду хандон бар кӯдакон муборак офарин. Ташаккур. Али Муҳаммад марҳамат ба ҷои Али худ Муҳаммадҷон мегузорем. марҳамат риза. Хуб, Али Муҳаммад Шомади, Али синфи Муҳаммадҷон. чанд мехонед шумо? Синфи чанд мехонед? Синфи 5 шудед. шумо сурудҳои зиёд доред. Шогирди Иззат Шарифи ҳастед шумо? бале Чанд сол мешавад? сол нашида соли бо Али Муҳаммад тамошобинони азиз як сабқат мекунем. Омода ҳастед Али Муҳаммад? бале чӣ хуш ҳар лаҳза дидан рӯи модар рухи чун моҳи шаб хушрӯи модар чӣ хуш ҳар лаҳза дидан рӯи модар рухи чун моҳи шаб хушрӯи модар хаёлам ки ин ҳама гулҳои олам надорад бӯи хуш чун бӯи модар хаёлам ин ҳама гулҳои олам надорад бӯи хуш чун бӯи модар надорад бӯи хуш чун бӯи модар. саломат бошед. тамошобинон баҳо медиҳанд ки мо чӣ гуна ин сурудро замзама кардем бо Али Муҳаммад ва тамошобинони азиз ин лаҳза боз чанд саволи дигарро якҷоя мешунавем аз ҷониби ин дустурякон. Ки савол дорад? дар кӯдакӣ ҳамсояҳо аз шумо шикоят мекарданд? фикр мекунам ки ӯ қадар бачаи шухам набудам. аз оне ки маро модарҷон богузорӣ мекарданд фикр мекардам ки бачаи оромтабиат ва ба хонадони худ яъне ки бори вазнинро бор накунам. лекин аз дар гурӯҳи хурди бародаро ки будем, дӯстон ки будем, ҳамсинфо масалан баъзан вақт мешуд ки байни мо нофаҳмиҳо мешуд, албатта байни ҳамдигар бо ҷанг мекардем, бо ҳамдигар оштӣ мекардем. хай ин лаҳзаи кӯдакӣ аст ки албатта ҳар яки мо аз сар гузарондаем. дар хотирам саломат бошед. ташаккур бошед. саволи навбатиро мешунавем. шумо китобхониро дӯст медоред? мо ки ҳунарманд ҳастем, санъаткор ҳастем, интихоб кунем ки масалан матншон бисёр мазмуни баланд дошта бошад. китобҳои бадеӣ бояд бисёртар мутолиа кунем. вақте ки инсон мутолиа мекунад, китоб мехонад, ҷаҳонбинияш васеъ мешавад.
фикрронияш хуб мешавад. ба ҳамин хотир китоб хондан бисёр хуб аст. саломат бошед. дӯст ташаккур. медорам. беҳтарин. саволи навбатиро мешунавем. маромад. کدام شبکه‌های تلویزیونی را تماشا می‌کنید؟ саломат бошӣ. ман дӯст медорам телевизиони ватаниро албатта дӯст медорам. баъд бисёр хабарҳои навидӣ, яъне ки ахбор, барое ки ман мехоҳам аз ҳолу аҳволи ҷаҳони муосир хабардор бошам. шабакаҳои дӯст доштам албатта ин шабакаи Шаҳнавоз, баъд телевизиони Баҳористонро, ҳамин барномаи шуморо бисёр дӯст медорам. тамошо мекунам. баъд хай вақте ки сари чамбараки мошина ҳастам бисёр радио гӯш мекунам. саломат бошед. беҳтарин. саволи навбатӣ. ба кадом давлатҳо сафарҳои ҳунарӣ кардед? саломат бошед. федератсияи Россия сафари ҳунарӣ доштам ва инчунин ба иёлоти муттаҳидаи Амрико, ба Самарқанд, ба Ӯзбекистон. бале. ҳозирашда ҳамин се давлат Сафар рафтам, кардед, сафар сафари кардам, ҳунарӣ, сафарҳои ҳунарӣ доштам. дигар фақат дар ватан будам. аз ватани мо дидам ҷои зебову нест. нест. биҳишт осо аз Тоҷикистони азизи мо дар ҳақиқат биҳишти рӯи замин аст. саломат. ватанамро бисёр дӯст медорам. беҳтарин. саломат бошед. идомаи барномаи дар меҳмонии телевизиони Баҳористон аст. хаста набошед тамошобинони азиз. зуд саволҳои ин иштирокчиёнро мешунавем. боз ки савол дорад? шумо зиқ нашиден? аввал пурсем шуно Наврӯзҷон. зиқ нашиден? аҳволтон хубае? бо мо хуш ҳастен? офарин. хуш омадед. хуш омадед. саломат бошед. шумо футбол бозӣ карда метавонед? не, бозӣ кардан наметавонам, лекин футболро дӯст медорам, тамошояшро. лекин хай бо ҳамроҳии дӯстон, рафиқонамон баъзан вақт мешавад ки хай футбол бозӣ дар хурдӣ бисёр бозӣ мекардем, аммо ҳозир вақти футбол бозӣ ҳам намондааст, надорем. ба ҳамин хотир наз мебинам футболро, худи футболро дӯст медорам. саломат бошед. ташаккур. маромад, боз ки شما آش پخته میتوانید؟ не бачаҷон. хурданашро наз мебинам. саломат бошед. беҳтарин. хурданашро наз мебинам, пухтупазда бисёр наметавонам, яъне шавқ надорам. бале. اکای زد در وصف وطن یگان سرود خوانید؟ биёям маслиҳат мекунем. биё якҷоя мехонем, бо ҳамроҳи ман ҳамовозӣ мекунем? марҳамат, рафтем. якҷоя мехонем. зеботарин таронаи дил ҷони ман ватан, эй субҳи пуршукуфаи хандони ман ватан. зеботарин таронаи дил ҷони ман ватан, эй субҳи пуршукуфаи хандони ман ватан. ту аз маниву аз туаме сарзамини пок, эй рӯзгори тоза ба ҷавлони ман ватан. ту аз маниву аз туаме сарзамини пок, эй рӯзгори тоза ба ҷавлони ман. якҷоя. эй ҷони ман ватан, эй ҷони ман ватан, эй ифтихору номусу виҷдони ман ватан. эй ҷони ман ватан, эй ҷони ман ватан, эй ифтихору номусу виҷдони ман ватан. эй ҷони ман ватан, эй ҷони ман ватан, эй ифтихору номусу виҷдон. گویا بار دیگر. ای جانی من وطن، ای جانی من وطن، ای افتخار و ناموس و وجدانی من وطن، ای افتخار و ناموس و وجدانی من وطن، ای افتخار و ناموس و وجدانی من وطن. سلامت باشید. تشکر. بهترین و این لحظه خورشید شیری وطن. آفرین با شما. رحمت برای دستگیریتان. شما مهارت اکتیاری دارید؟ آفرین. نام شما چیه خواهرم؟ شهنازه. شهنازه جان. هیچ خیلی نامی زیبا. اگه او خانه لیکن کم کمک است. در وجود هر یک هنرمند باید کمی مثلا باشد. اکتیاری یعنی که ما پیوسته که روی صحنه هستیم، خب و مهارت اکتیاری هم داشته باشیم، یعنی که مهارت کار کردن با
мухлисон бо яъне ки тарзи худро дар саҳна масалан нишон додан масалан баъзе дар клипҳо масалан вақте ки клип сабт мекунем ҳатман маҳорати актёрӣ лозим мешавад барои ҳар як ҳунарманд. акн кай нишоном бутан агар ёд мегирам. ташаккур. али муҳаммад пештар Иззат Шарифӣ гуфтанд ки шумо дар навохтани асбоби мусиқиам шавқ доред ва як аккордеонам бо худатон овардед. навохта метавонед? навохта метавонед? Бед мо аккордеонро ба студия биёрем, шумо навозед мешавад? ва ҳоло ҳунари истеъдоди навохтани асбоби аккордеонро аз али муҳаммад якҷоя тамошо мекунем. марҳамат. آفرین. саломат бошед. آفرین علی محمد جان. тамошобинони азиз, мо дар қисмати анҷоми барнома қарор дорем. пеш аз анҷоми барнома як суруди дигарро бо овози зинда пешниҳод мекунад Иззат Шарифӣ ҳамроҳи шогирдонаш ва бо ҳамин мерасем ба қисмати анҷом. мо бо шумо то барномаи навбатӣ хайрхуш мекунем ва дар анҷом сурудро хоҳем шунид. марҳамат. با کسی کینه نگیری دلی به کینه قشنگ است با همه مهر بیورزید با خدا مهر قشنگ است همه جا مست بخندید همه جا عشق بیورزید همه جا مست بخندید همه جا عشق بیورزید سینه با عشق قشنگ است دلی به کینه قشنگ است سینه با عشق قشنگ است دلی به کینه قشنگ است دستی هر ره گذره را بفشارید و ترمید بوسه هم حسی قشنگ است سینه با عشق قشنگ است بوسه بر دستی پدر بوسه بر گونه مادر لحظه ای حادثه ای بوسه قشنگ است بوسه بر دستی پدر بوسه بر گونه مادر لحظه ای حادثه ای بوسه قشنگ است با کسی کینه نگیره دلی به کینه قشنگ است با همه مهر بیورزید با خدا مهر قشنگ است همه جا مست بخنده همه جا عشق بیورزید همه جا مست بخندید همه جا عشق بیورزید سینه با عشق قشنگ است دلی به کینه قشنگ است سینه با عشق قشنگ است دلی به کینه قشنگ است. خیر تماشابینان عزیز، تا برنامه نوبتی سلامت باشید.